Hello guys! At chika ay idol you guys at chuyo. Ay newa guys. Ay nagli to. Ayan o guys. Nanggam mo idol. Ayan o guys. Ken mila palege. Mag-viewing kami pa guys. Uy dakman mo yung mais. Puta mo tayo kailangan sa ken. Oh. Tene po sero. I-idol you. Diba niya? Magkayang kalapati na guys. Mag-viewing kami pa ngayon ni guys. Alay laman nilop tamo guys oh. Ay tamblinag ko na puno guys. Oh. Guys, tinik mo yung pakpak guys. Kasi may ali na batcher. Oh guys. Oh, tinik mo na pakpak guys. Susulag po na kasi. Oh guys. Oh, oy, idol. Dang mga idol. Ano idol? Ayun pala. Guys, update. Video mo pa idol. Wah. Update na yung update na. Emang lagi tamban. Retang buntot na guys. Masanting na. Atin nga rin buntot kulay maputi oh guys. Mga guys. Yung pakpak na wa. Susulag po na. Tinate na. Puta ko nung rumandaya. E pa makano masyadong biyasa. Bala may pa yan. Dito na. Yeah. Uy, tambon to. Ano to? Kakapangan na pa guys. Sokap may pa kay buchi. Oh, handa na ako tol. Ay mata na pala wo guys. Still na mata na. Oh, naik kamu tayo tol. Alam mo, tingnan mo muna guys. Mati sa sali. Adi sa sali. Sinita mo guys. Idol gini. Wah. Ano yun eh? Can I have Sky? Eh, nanyan. Ano yan? Napaya mo po. Ayan o guys. Hey guys. Ay pakpak na mo. Ya ako mag-vlog kaya ni guys. Oh. I-idol yun eh. Ayan o guys. Pagleko miyat. Pagli ako may ating ni guys, sulag po yun syempre. Hulaan nyo guys, lalaki yung bay niyo babae. Lalaki yung babae. Bayan. Hindi yung lalaki ni mamarawi. Ot ko utang me. Wala ko kutang kaya pa na. Murik talaga yun eh. Ayan guys oh. Kaya buntok yan guys. Oh. So, goodbye tane ba? Nanong, O tata. goodbye tane. O ta. Oh, goodbye!